Oh, saan ka pupunta? Ah. Ah. Come on, let's go. Ano yan? Ice cream. Ice cream yan. Ice cream cone. Come on, let's go. Uwi na tayo. Let's go home. Dali na, nag-aantay na doon si kuya. Punta na tayo sa school. Come on. Dali na. Hindi man yan na ice cream. Punta na. Halika na, uwi na tayo. Come on. Ala.